ملكت عتوبات حساسبة نزل على ولقاو عبيد أمراوي أقاومها أمحيش من صحف grow to the top YouTube channel ترجم جبر ميكائيل فساية أمبابي موكون تصفاي كابزي كاب حبرات منقستات أمريكا كفلقزات ميشيغان كتما جران رابيد ازي اقداس ممرحزي طباب عتوبات حساسبا نختم عبل زحق زكايو نوصيتاوي اوهابا وسانن افاتات حنشجرن نولقاون موياون عبيت اقداسيو زنبوعات حساسبا نمللاين نمقلاين انتتات نمبداه استفلاليو الرأياتات نمت نقادن امراوي تعاص افنت نمهناصن اقداسيو ازي طباب زي نتمهارو موياويانن زخونه ولقاو عبيت نزدليو كالوتن زسمامعيو ازي استمروزي شوتتات كان ختوقعن اب كل مدايات هيوت نختعبن حيل زهبكايو ابز صحف زي عتوبات حساسبان خنا معبل زحجزنا اقدست استمرو اب 14 معرافات تمديبو كقربيو معراف حاده مأتوي بزعبا عتوبات حساسبا قلسبات نبدوهتات يوت كي تحللو كغطموهم قلدما قللت وسانتات كغبرو اقاطمو مخم يفلطو دو اتمرسي اب حيل عتوب اتحساسبا يزلو مولو ولقاون موياون عقمخان خطقملو زغبر مبار ازي قيار طبب زيو انتخونه عتوبات حساسبا مالت انتايو سلامنتا يخه ابز صعق حبريتا بقلطف زمحلالفو العالمنا اقداس زخون عتوبات حساسبا مبزحتو غزي بجيغار ديتي زوسد ازي نحسابات كالو سبات مقوام وي ودق مغبار مالت زيكونس مخنياتاو فردن وسانن مهاب تنتانه گمگامن صمارن حبريتا زدليو اتحساسبايو ازي بوزحات الرأياتاتن تخلو صيتن كمزلو ترديكا قصبتاو غبره ملسكا مهاب كتقطبن ننغرات بودعاونت كتفتشن مخال مالتيو بوزحات سبات بجيغا عتوبات حساسبا تفطراو بالحيو وي الوكا وي يبلكان يلوم يحسبو عتوبات حساسبا جن لكع كم تچواداتات بغصال منقسقاس تررن زمعبلن مسغزيه زمعبلن زعبن طبابيو نز طباب زب مخسقاسن بار جزاء رسخا استحالالخ شجر نمفتاح ابافلو طوس تمركوسه وسانه نموسادن نانتتات هيوت برئسه امانت نمقطامن زخلا عدق عاطيغا كترخبايخا ربحاتات ملكت عتوبات حساسبا كابوتا سراح وي ممهار خفل وصاز زرغاح صفحات زلو ايو اولقاوي هيوتكا نايركب طبب كاب محياشن تداناغاصنت بمرآين حيال زمدنا نخت مسرت دحق زكايو استفلاليو الرأياتات بزبلص نختردا غريچتات نختفتح مسكبرتات كان شتوتات كان سانيو وسانيتات نختوسدن زخلكايو بمويا درجه دما عتوبات حساسبا ابوزحات اندستريتات باسرحت بقصال زدلو زل عوديو ازي نمرحتن مهاستن كابتو ممرحتات طراي تختيلوم زعيو زفلط طبابيو ابز طباب عتوبات حساسبخا التعبيلو غعزو كم تريو كماي كتحسب كم زلكا زغير طرح زي كونس نهيوت دلكا حفشاو الرايا نابزل على درجه زسغاغريو نانتتاتن قمتاتن بحطو ممرمار كتمهاريخا نزنبوعات حساسبها كتبدهو يخا نشجراتكا بمهازنتن كفوتا امرون كتعزبهم يخا ازي استمرو عتوبات حساسبا زونن امراو اقاوما نممعبال زحجزكا تغبراو اغبابات
ልምምዳትን ዓሚቕ ኣስተውሎን ብምምጣው ናብቲ እትደልዮ ዕብየት ክመርሓካ እዩ ኣብ ዝቕፅል ምዕራፋት እምበኣር ንኣመሰራርታ ዕቱባት ተሓሳስባ ክንድህስስ ንሕልኽለኻት ስነ መጎታዊ ምኽንያታውነት ብዕምቆት ክንሪኦን ነቲ ፍርድን ዓፊኑ ዘሎ ሕቡእ ዝኾነ ዝንቡዕ ኣረኣያ ክነቃልዖን ኢና ሓያል ብልሓት ኣፈታትሓ ሽግራት ኣወሃህባ ውሳነን ውፅኢታዊ ርክብን ክትመሃር ኢኻ እንተኾነ ቅድሚ ናብዚ ኣርእስቲ ዝምእታውና ብመጀመርያ ኣድህቦና ናብ ውሽጥና ንግበር ዕቱባት ተሓሳስባ ብሓቂ ንምምላኽ ቅድም ቀዳድም ነቲ ዝተሓላለኸ ኣቃውማ ናይ ኣእምሮና ክንርድኦ ኣለና ነዚ ናይ ምእተው ምዕራፍ ኣብ ንዓፅወሉ ድማ ገዛእ ርስኻ ከምዚ ብምባል ሕተት ንእንተታትካ ማለት ኣተሓሳስባኻ ንምብዳህ ኣረኣያኻ ንምስፋሕን ብምሉእ ዓቕምኻ ብኣድማዕነት ንምዕያይን ድልው ዲኻ ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ጉዕዞ ቀሊል ዘይክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ብልጫታቱ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣብ ዝቕፅል ምዕራፍ ድማ በቲ ኣገራሚ ዝኾነ ናይ ኣተሓሳስባ ዓቕሚ ወዲ ሰብ ንዝለዓለ ውልቃዊ ዕብየት ኣእምራዊ ኣቃውማና እነበርኸሉ ቀዳማይ ስጉምቲ ክንጅምር ኢና ምዕራፍ 2 ደረጃታት ኣተሓሳስባኻ ምፍላጥ ንግዚኡ ኣእምሮኻ ከም ሓደ ዘይተበርበረ ኣዝዩ ሰፊሕ መሬት ጌርካ ሕሰቦ ኣብ ውሽጢ ድማ ከም ዓሚቕ ኣስተብህሎን ፈጠራውነትን ዝኣመሰሉ ግምጃታት ዓቂቡሎ ብኻልእ ወገን ድማ ጥልመት ዝመልኦ ሓደገኛ ናይ ዝንቡዕ ኣተሓሳስባ ህጉምን ጌጋ ርድኢትን ዝመልአ እዩ ነዚ ዝተሓላለኸ ኣቃውማ ብኣድማዕነት ንምግጣም መጀመርያ ንኣቃውምኡ ማለት ቅርጹ ብቕርበት ክትፈልጦ ኣለካ እቲ ሓቀኛ ጉዕዞ ዕቱባት ተሓሳስባ ገዛእ ርእስኻ ብምንቃሕ ዝጅመረሉ ድማ ኣብዚ እዩ ርእሰ ንቕሓት እምነ ኩርናዕ ዕቱባት ተሓሳስባ እዩ እዚ ከም ሓደ ነፃ ተዓዛቢ ኮይንካ ንናይ ገዛእ ርእስኻ ሓሳባት ስምዒታትን ባህርያትን ክትዕዘብ ምኽኣል ማለት እዩ እዚ ጥበብ እዚ ንደረጃ ኣተሓሳስባኻ ኣፍልጦ ክትቦ ሓያል ጎንኻን ድኻምካን ንኸተለልን እምነትካን ተመክሮኻን ክሳብ ክንደይ ንዓለማዊ ኣረኣያኻ ከም ዝጸልዎ ንኽትርዳእን ዝሕግዘካ እዩ ሓደ ካብቲ ርእሰ ንቕሓት ንምምዕባል ዝሕግዝ ብልሓት ዘይምርሳዕ ወይ ንሓደ ነገር ምዝካር እዩ ምዝካር ብምልምማድ ማለት ብምዝውታር ንኣተሓሳስባኻን ስምዒትካን ብዘይ ፍርዲ ኣብ ህሉ ግዜ ብምዃን ኣድህቦ ክትቦም ኣለካ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ሒደት ደቃይቕ ብምውሳድ ኣብ ጽሟዕ ኮፍ ምባልን ንፍሰት ሓሳባትካ ምዕዛብን ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ብቐጻል እንተጌርካዮ ነታ ቀዲምካ ፈጺምካ ዘኪርካዮ ዘይትፈልጥ ቁም ነገሩ ስምዒታዊ ድፍኢቱን ተደጋጋሚ ናይ ሓሳባት ዝኽርታትን ክትዝክሮ ኢኻ ካልእ ኣገዳሲ ናይ ኣተሓሳስባ ደረጃ ንምርዳእ እንጥቀመሉ መሳርሒ ምርምራዊ መዝገብ መሓዝ እዩ ሓሳባትካ ተመክሮኻን ግብረ መልስኻን ብምጽሓፍ ናይ ውሽጣዊ ዓለምካ ጭቡጥ ሰነድ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ድሕሪ ግዜ እዚ ሰነድ እዚ መስርሕ ውሳኔኻ ስምዒታዊ መልስታትካን መሰረታዊ እምነትካን ከመይ ከም ዝነበረ ዓሚቕ ግንዛቤ ክፈጥረልካ ዝኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ተቐዳዲምካ ናብ መደምደምታ ክትዘልል ከም ትኽእል ወይ እውን ንኣሽቱ ጌጋታት ናብ ዕናዊ ደረጃ ናይ ምብጻሕ ልምዲ ከም ዘለካ ከተስተውዕል ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ደረጃ ኣተሓሳስባኻ ዝያዳ እናፈለጥካ እንተመጺእካ ገለ መረርቲ ሓቅታት ከጋጥሙኻ ይኽእሉ እዮም ኩልና ካብ ርትዓውነትን ውድዓውነትን ብምልጋስ ኣብ ኣተሓሳስባና ብሰንኪ ናይ ኣሰራርሓ ጌጋታት ናብ ዘይርትዓዊ ፍርድን ውሳነን ዘምርሑና ባህግታት ኣለውና እዞም ባህግታት እዚኦም ኣብ ውሽጢ ዝሰረቱን ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ኣእምራዊ ንቕሓትና ዝሰርሑን እዮም ንኣብነት ናይ መርትዖ ባህጊ ተጻራሪ መርትዖታት ብምንጻግ ናይ ህላወና ምኽንያት ዝኾነ ሓበሬታ ወይ መርትዖ ከነናዲ ዝገብረና እዩ ነዞም ባህግታት ክዝክሮም ኣሸጋሪ እዩ እንተኾነ እዚ ኣብ ምምዕባል ጥበብ ዕቱባት ተሓሳስባ ወሳኒ ደረጃ እዩ ንባህግታትካ ኣፍልጦ ብምሃብ ኣብ መስርሕ ውሳነን ኣፈታትሓ ሽግርን ንጽልዋታቶም ክትብድሆ ትኽእል ኢኻ ሓደ ካብቲ ሕቡእ ባህግታትን ግምታትን ዝግለጸሉ ንጡፍ ኣገባባት ካብ ካልኦት ግብረ መልሲ ምጽባይ እዩ እዚ ንነቐፌታ ቁልዑን ክፉትን ምዃን ዝሓትት እዩ እዚ ድማ
እትንውልቃው ዕቤት አገዳስ ዝኾነ ብልጫዩ ብዛዕባ ሓያልን ድኹምን ጎንኻ ቁኑዕ ርእይቶ ንኽቡኻ ንኡምናት ዕሩኽትኻ መሳርሕትኻ ኣማኸርትኻ ሕተቶም ርእይቶኦም ብባዕላዊ ፍልጠት ጥራይ ክትገልጾ ዘይትኽእል ኣገዳሲ ትዕዝብቲ ክህበካ ዝኽእል እዩ ደረጃ ኣተሓሳስባኻ ዝያዳ ብዕምቆት ክትርዳእ እንተፈቲንካ ካብ ናይ ገዛ ርእስኻ ኣእምሮ ተቃውሞ ክገጥመካ ይኽእል እዩ ምስ ንነዊሕ ግዜ ሒዝካዮም ፀናሕካ እምነታት ወይ ልምድታትካ እንተተጋጢምካ ናይ ምክልኻል መንፈስ ወይ እውን ዘይምቹእነት ክስማዓካ ባህርያዊ እዩ እንተኾነ እዚ ዘይምቹእነት እዚ ምልክት ዕብየት እዩ ነዚ ኣብ ኣእምሮኻ መሓዝ ማለት ድማ ነቲ ዕቱባት ተሓሳስባ ወሳኒ ዝኾነ ኣእምሮዊ ምትዕፅጻፍ ምውናን ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ምዕራፍ ንጹር ስእሊ ናይቲ ዝተሓላለኸ ኣእምሮዊ ኣቃውማ ሒዝካ ኣለኻ እንተኾነ እዚ ናይ መጀመርታ እዩ እናቐጸልካ ምስ ከድካ ነዚ ርእሰ ንቕሓት ከመይ ጌርካ ከም መሰረት ንዝያዳ ምዕባለ ጥበብ ዕቱባት ተሓሳስባ ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል ክትመሃር ኢኻ ኣብ ዝቕጽል ምዕራፍ ንመሰረታዊ መትከላት ዕቱባት ተሓሳስባ ክንፍትሾን ነቲ ኣዝዩ ፀንከረ ናይ ተሓሳስባ እዋን ክትተዓጻጸፍ ዘድልየካ መሳርሒ ክንሃንጾን ኢና ምዕራፍ 3 መሰረታዊ መትከላት ዕቱባት ተሓሳስባ ንነብስኻ ከም ኣብ ሓደ ኣቐዲምካ ዘይትፈልጦ ፀምፀም በረኻ ዘላ ዳህሳስ ጌርካ ሕሰባ እዚ በረኻ እዚ ኣእምሮኻ እዩ እቲ ኣብ ኢድካ ዘሎ ካርታ ድማ ዕቱባት ተሓሳስባኻ እዩ እንተኾነ ከም ዝኾነ ምኩር ዳህሳሲ ካብ ካርታ ንላዕሊ ዘድልየካ ነገር ኣሎ ነዚ በዳሃ ቅርፂ መሬት ንምድህሳስ ሓቀኛ መሳርሕን ጥበብን የድልየካ እዩ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ንዕቱባት ተሓሳስባ ዘድልዩና መሰረታዊ መሳርሒታት ክንዓጥቕ ኢና እሳቶም ድማ ስነ ሞጎታዊ ምኽንያታውነትን ኣብ መርትዖ ዝተሰረተ ኣተሓሳስባን እዮም ስነ ሞጎታዊ ምኽንያታውነት ዓንዲ ሕቆ ዕቱባት ተሓሳስባ እዩ እዚ ኣብ መርትዖን ጥዑይ ክትዕን መሰረት ብምግባር ናብ መደምደምታ ዝብጻሕ መስርሕ ማለት እዩ ቀንዲ ትሕዝቶ ስነ ሞጎታዊ ምኽንያታውነት ናይ ሓደ ነገር መበገሲ ማለት መጀመሪ ዝኾነካ ሓበሬታን ሓሳባትን ምልላይን ክሳብ ስነ ሞጎታዊ መደምደምታኦም ምብጻሕን ማለት እዩ እዚ ረቂቕ ክመስል ይኽእል እዩ እንተኾነ ዝበዝሐ ግዜ ብዘይ ኣፍልጦ መዓልታዊ እንገብሮ ነገር እዩ ንኣብነት ሓደ ስነ ሞጎታዊ መደምደምታ እስከንርአ ኩሎም ዓሌት ድሙ መጥበውቲ እዮም ፍለፊ ድሙ እያ ስለዚ ፍለፊ መጥበዊት እያ እዚ ቀንዲ ኣብነት ደምዳሚ ምኽንያታውነት እዩ እቲ መበገስ ሓቂ እንተኾይኑ እቲ መደምደምታ ድማ ናይ ግድን ሓቂ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ንስነ ሞጎታዊ ምኽንያታውነት ብዕምቆት ኣብ ንፍትሸሉ ግዜ ከመይ ጌርና ዝተሓላለኹ ክትዓት ከም እንፈልጥን እንምስርትን ክንመሃርን ኣብ ምኽንያታውነት ዘለው ስነ ሞጎታዊ ጌጋታት ተባሂሎም ጽውዑ ኣበራት ከነልልን ኢና ስነ ሞጎታዊ ጌጋታት ኣብ ምኽንያታውነት ዘሎ ጌጋ ኮይኑ ዋላውን እቲ መበገሲ ቁኑዕ እንተኾነ ናብ ጌጋ መደምደምታ ዝመርሕ እዩ ገለ ፍሉጣት ስነ ሞጎታዊ ጌጋታት ከም ውልቀ ጥቕዓት ማለት ኣብቲ ምጉት ባዕሉ ዘይኮነስ ኣብ ውልቃዊ ባህርያት እቲ ተሟጓቲ ተመርኪሶም ነቲ ምጉት ዝነጽጉ ጌጋ ክልተ ኣብነት ማለት ካልእ ኣማራጭታት ከሎ ክልተ ኣማራጭታት ጥራይ ዘቕርብ ምጉት እንኮ ፍጹምነት ማለት ሓደ ፍጻሜ ምስ ተረፉ ካልኦት ተመሳሰልቲ ፍጻሜታት ዘለዎ ዝምድና መርትዖ ከየቕረበ ዝመርሓሉ ኣጋጣሚ ዘጠቓለሉ እዮም ነዞም ጌጋታት እዚኦም ክትፈልጥ ተኽኢልካ ኣብ ናይ ካልኦት ምጉት ዘሎ ኣበራት ከተለልኽ ኢልካ ኣለኻ ማለት ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ናይ ገዛ ርእስኻ ኣተሓሳስባውን ከተወግዶም ክኢልካ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ጥበብ እዚ ኣብዚ ብኣዝዩ ኣእማኒ ዝኾነ መልእኽትታት ካብ ዝተፈላለዩ ምውዓት ክሳብ ፖለቲካዊ ጨለ ዘረባታት እንድብደበሉ ዘለና ዘመን ጠቓሚ እዩ ይኹን ደኣ እምበር ስነ ሞጎታዊ ምኽንያታውነት ንበይኑ እኹል ኣይኮነን ዕቱባት ተሓሳስባውን ኣብ መርትዖ መሰረት ብዝገበረ ኣተሓሳስባ ምስራሕ የድሊ እዩ እዚ ማለት ድማ መደምደምታኻ ኣብ ክንዲ ኣብ ውልቃዊ እምነታት ስምዒታትን ጽዋን ኣብ ክረጋገጽ ዝኽእል ሓቅን ቁኑዕ ሓበሬታን ክትስርቶ ኣለካ ማለት እዩ እዚ ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ምንጪ ሓበሬታ ተኣማንነት መርትዖ ምግምጋም ሓዲሽ ዘእምን ሓበሬታ እንተረኺብካ ድማ
حسابك خطقير دلو مخانن زدليو كم ذا عينت أمرتعو استسرت أمراو أقعوما ممعبال كم هنتينت كفو تأمرون أفلتت تمركسة مقللنتن ذا أمسلو بزحات أقدست زخونو الرأياتات مخصقاس زدليو هنتينت حطوتات كنحاتت حدش حبريتات كننادن أمراتي الرأياتات كندسسن زدر خنايو كفو تأمرو حزنا يوم نتصنحنا أمنتات صاررو حسابات أبقمت كنقتوهم كم زل الناس قبريو أفلتت تمركسة مقلولنت فلتتنا خلو قزيه ملوئنت زي بلو سلزخونه كابكال قد كنمهار نخلينا بفلاي دما أبتمسانا زي السماع معلو قزيه زبليو أزوم زنبالتات زي يوم ينبقر مسرت نايت عتبات حساسبا زونن أمراو أقعو ما زخونو ازي أمراو أقعو ما دما بناي محتات دليت مالت انتلاي ناي جزاء رسخا زقلتيو قبل علتهم مرتعو زي بلهم حسابات تتقرات آرم خوانن نغتصال عبيتن ممهارن دلونت كامر رقاتن مالتيو كم زعينت أمراو أقعوما ممعبال كل جزيه كالي لايكونن كابت حزو ناي متشت بوتانا نخنوات زقبرنا نباهقتاتنا زعررن حدا جزيون جيغا خمز نبرنا كنقبولو زقدديو انتخونه اتبلجاتاتو عزيبو زحيو عتبات حساس بازونن أمراو أقعومان تلكا استحالالخو قدايات نمقلاي أفلتت زمركوس وسانن موسادن مستفلالي الرأياتات بملقات نمستافن زحاش عتقي ألكا مالتيو أموداتا نايز معراف بزعبا مسرتاو متكلات عتب الرأياز جبت فلتت كلو وكايو أدلاي الناس نمقوتاو مخنياتاو النتن أمرت عوز تسرت أتحساسبان كرد أكايو كمون نعتبا تحساسبا أمرو أدلاي زخون زنبالتات كتم عبليخا انتخونا نزم متكلات مفلات مالت قداماي درجات رايو أبزغط المعراف نتاقر رام عالم زنبوع الرايا بعنقوت كنريينا ازي ننايت تحساسبان ممهارن عقمنا كساب كندي كم تصلوون نز السعر حيال استراتيجن كنفتشينا معرف 4 نزنبوع الرايا 5 عار صوتا تشز تتصاوتا لخايلك حسب اب استراتيجي ملوء متأمان علوكا من قصقاس موادادر تخا اصنعكا يلخا بهان دبت ابتناتكا وغن زلو تشز فرقو خير اخايو خم صنحكا استوعلكا نبل ازي ترئيزي نت بزنبوع عملخا ختاز قطمنا بدهو زنصبارق كوينو نت ابا امرونا زلو حبو تواسعي زملكتيو زنبوع الرايا بزي افلطنا نوسانتاتنا فردنان زصليو ابز معرف زي كمي غيرنا نتزير انا يصوتا دميقو خمزرن داغماي ملوب مقصار كمزلونا نغبرن كنمهارينا زنبوع الرايا نت انهبو فردن مسرح حسانن صلو ابت حساسبا زرئ سرعتاو جيغايو ناي بحريات ابرات ويون ملكت تحت بالحزي كونوس ناي امرونا حبريتا ناي مقلال مسرح بحريا وصيتيوم ازوم امراو اقراጫት ወይ ባዕላው ምርምራት ኩሉ ግዜ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና እንጥቀመሎም እዮም እንተኾነ ኣብቶም ዕቱባት ተሓሳስባ ዘድልዮም ተሓላለኹ ኩነታት ናብ ጌጋ መገዲ ዝመርሑና እዮም ሓደ ካብቶም ኩሉ ግዜ ዘጋጥም ዝንቡዕ ኣራያ ድማ ናይ መርትዖ ኣራያ እዩ እዚ ነታ ቀዲሙ ጸንሐና እምነት ዘረጋግጽ ሓበሬታ ናይ ምእላሽ ምትርጓምን ምዝካርን ዘለና ዝምባለ ዝገልጽ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ንኣራያና ዝድግፉ ሓሳባት ቀልጢፍና እንቅበልን ነቶም ጻሮሩና ድማ ብጥንቃቐ እንምርምር ወይ እንነጽግን ንኣብነት ሓደ መግቢ ንጥዕና ዝበለጸ ኢልካን ተሓሲብካ ብዛዕባኡ ዝተገብረ መጽናዕቲ ብምንጻግ ወይ ብምንቃፍ ንኣራያኻ ዝድግፍ ዓንቀጽ ከተካፍል ከም ተንቅድ ፍሉጥ እዩ ካልእ ፍሉጥ ዝንቡዕ ኣራያ ድማ ኣብ ሓደ ንነዊሕ ዝሓዝካዮ ሓሳብ ናይ ምድራቕ ጽልዋ እዩ እዚ بخفيل ابت مجمريا نرخبو حبريتا تمركسنا وسانه كنهب كلنا زفطر صلوا ايو كم اسله زخونه دما ايو مبغس واغا مكينا ولا قاب عداغا زوسن تخونه بخفيل نتواغا عداغا صلوا قال زنبوعت حساسبا دما هلاوي تذكر حسابيو ازي نتوم قلطيفوم ذكرو
ወይ ኣብ ሓሳብ ዝመጹ ፍጻሜታት ተኽእሎ ተፈጻምነቶም ልዕሊ ዓቐን ገይሩ ዘቕርብ ምጉት እዩ ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ ሰባት ዋላ እኳ ብስታስቲካዊ ሓበሬታ ካብ ናይ ነፋሪት ናይ መኪና ሓደጋ ዝበዝሕ እንተኾነ ካብ ሓደጋ መኪና ንሓደጋ ነፋሪት ዝያዳ ዝፈርሕዎ ነዚ ኣራያዚ ኣፍልጦ መሃብ ድማ ንኸምዚኦም ዝበሉ ኣራያታት ንምስዓር ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ እንተኾነ ኣፍልጦ ንበይኑውን እኹል ኣይኮነን ጽልዋታቱ ንምብዳህ ስትራቴጂታት የድልየና ሓደ ካብቲ ሓያል ኣገባባት ድማ ነቲ ዘለካ እምነት ጻረር ሓበሬታ ብንጥፈት ምእላሽ እዩ እዚ ማለት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ኣተሓሳስባኻ ክትቅይር ኣለካ ማለት ዘይኮነስ ንተጻረርቲ ኣተሓሳስባታት ርትዓዊ ኣረኣያ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ካብ ናትካ ፍልይ ዝበለ ኣረኣያ ዘለዎም ዓበይቲ ሰባት ወይ ናይ ዜና ምንጭታት ክትከታተል ፈትን ምስ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት ኣብ ክብሪ ዘለዎ ክትዓት ተሳተፍ እቲ ዕላማ ኣብቲ ምጉት ተዓዊትካ ክትወፅእ ጥራይ ዘይኮነስ መረዳእታኻ ንኸተስፍሕ እዩ ካልእ ውፅኢታዊ ስትራቴጂ ድማ ኣእምራዊ ተዓጻጻፍነት ምዝውታር እዩ እዚ ሓደ ውህብ ኩነት ብመደብ ኣማራፂ መግለፂ ወይ ውፅኢት ከም ዝህልዎ ጌርካ ምውሳድ ማለት እዩ መደምደምታ ክትብ እንተወሲንካ ድማ ገዛእ ርስኻ ስለምንታይ እየ ካልእ ተኽእሎታት ኣብ ግምት ዘይእቱ ዘለኹ ብምባል ሕተታ እዚ ቀሊል ሕቶ ሓደስቲ ናይ ሓሳብ መንገድታት ክኸፍተልካን ካብ መፈንጠራ ጸቢብ ኣተሓሳስባ ከድሕነካን ዝኽእል እዩ ንምዕባል ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ናይ ምእላሽ ልምዲ እውን ንዝንቡዕ ኣረኣያ ክንቃለሶ ዝሕግዝ እዩ ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣብ ትውስነሉ ግዜ ካብ ናትካ ወፃኢ ዝተፈልየ ድሕረ ባይታ ተሞክሮ ወይ ሞያዊ ክእለት ዘለዎም ሰባት ምውካስ ኣድላይ እዩ እዚ ድማ ነቲ ንስኻ ከይረኣኻዮ ወይ ኣብ ግምት ከይእተኻዮ ጽናሕካ ረቋሒታት ንኽትሪኦ ዝሕግዘካ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ፍልጠት ተመርኮሰ ሓልዮት ምኽስኳስ ኣፍልጦኻ ድሩት ምዃኑን ካብ ካልኦት ክትምሃር ከም ትኽእልን ኣፍልጦ መሃብ ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣረኣያ ጌጋኻ ንኽትቅበልን ሓድሽ መርትዖ ኣብ ዝርከበሉ ግዜ ኣተሓሳስባኻ ንኽትቅይርን ዝቐለለ ዝገብር እዩ ኣስተውዕል ኣተሓሳስባኻ ምቕያር ምልከት ድኽመት ዘይኮነስ ምልከት ዕብየትን ናይ ምምዝዛን ብስለትን እዩ ዝንቡዕ ኣተሓሳስባ ንምስዓር ኣብ ትሰርሓሉ ግዜ ካብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣተሓሳስባ ተቃውሞ ክገጥመካ ይኽእል እዩ ኣረኣያና ኣብ ውሽጥና ዝስረቱ እዮም ንዕኦም ምብዳህ ማለት ድማ ናይ ዘይምችኡነት ስምዒት ወይ እውን ስግኣት ዝፈጥር እዩ እንተኾነ እዚ ዘይምችኡነት እዚ ኪንዮ ኣእምራዊ ውሑስ ቦታኻ ትደፍእ ከም ዘለኻ ዘመልክት እዩ ሓቀኛ ዕብየት ዝመጽእ ድማ ከምዚ እንተኾይኑ ጥራይ እዩ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ምዕራፍ ብዛዕባቶም ፍሉጣት ዝንቡዓት ኣተሓሳስባታትን ንዕኦም ንምብዳህ ዘድልዩ ስትራቴጂታትን ንጹር መረዳእታ ክህልወካ እዩ ስለዚ ኪኖ ደረት ኣረኣያኻ ንኽትርእን ኣብ መራፃ ኣተሓሳስባታት ኣብ ግምት ከተእቱን ዝሕግዘካ ኣእምራዊ ተዓጻጻፍነትን ክፉት ኣእምሮን ተማዕብል ኣለኻ ማለት እዩ እንተኾነ ንዝንቡዕ ኣረኣያን ተዓጻጻፍነት ሓሳባትን ኣፍልጦ መሃብ ማለት ኣካል ናይ ዕቱባት ተሓሳስባ እዩ ነዞም ጥበባት ብሓቂ ንምምላኽ ድማ ኣብ ሓቀኛ ዓለማዊ ብድሆ ክንትግብሮም ኣለና ነዚ ሓድሽ ዝረኸብካዮ ፍልጠትን ጥበብን ክትፍትኖ ድልው ዲኻ ኣብ ዝቕፅል ምዕራፍ ውፅኢታዊ ብልሓት ኣፈታትሓ ሽግር ክንድህስስ ኢና ዝተሓላለኹ ጉዳያት ብብልሓትን ብፈጠራውነትን ከመይ ከም እንገጥሞም ክንመሃር ኢና ክፍትሑ ዘይክእሉ ዝመስሉ ሽግራት ከመይ ጌርካ ናብ ክፍትሑ ዝኽእሉ ንኣሽቲ ክፋላት ትኸፋፍሎምን ብልሓታዊ መፍትሒ ትፈጥርን ክትርኢ ኢኻ እቲ ፀወታ ዝያዳ ብብድሆ ምፍታንን ዝያዳ ዓወት ምርጋፅን እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሞዛይክ ባህሊ ኣብ ዝቕፅል ካልኣይ ክፋል ምዕራፍ 5 ውፅኢታዊ ብልሓት ኣፈታትሓ ሽግርን ካልኦት ዝተረፉ ምዕራፋትን ሒዝና ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ በብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን
بسرات نفكرت نباب مصحفتي إيرتراويان أوصا هاجر أبي كنركب نخيل لكم تشجروا السبات وحدات سايكونكمن نزف فتحنا من داي بستخال متن أو وشت هاجرنا وصأن زحتم مصحفتي ناب أنببتن مقرب نزحال فشم وانت عمتات كي تحللوا كابز سرحة كالات بقدامنا تسرع سميات محتمن مكفال مصحفتي إيرتراويان يوم أمربب حبريتا سميات.com ناب أمريكا كندا هاجرات إيروبان زلاخو لعلي 450 عينت مصحفتي بأشحات قدحات يركبهم سميات مشطا مصحفتي مبوقلاوين مصحفتي بناي ترجم مصحفتي توحيطهم كيترفو زي تأدن تعري كايد مرأي ناي زخا تاريخ هيوت حربنيا بونا ولد أب ولد مريم تكو يحدقو كيدانة كفلو عبد القادر كبيرة شيخ إبراهيم سلطان دكتور فتصوم قبر سلاسي طبقات ጸጋይ ኢያሱ አዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል አማን ዓንዶም ብርሃና ብጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሐፍ ተሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ ዝርግሐ መጽሐፍትን ምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብን ምባልን ንኤርትራውያን ጸሐፍትን ደረስትን ምትባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሐፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሐፍትን ምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሐፍ ናብ ኣንበብትን ምቕራብ ሰማያት ምሕታምን መክፋልን መጽሐፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል ማኣስስ ጥራሕ صحفكم كإلا قنقا خحلفو حجز أرتعتن ندف جبرن زسرحلكم كإلاتات أب مرخابون حجز كنجبر نخل بسحنا بسرحنا كتعقبهم أتغرب